dito na ta sa atong main event bakbakan diri Angel Manning promotion diri sa Kalubihan, Guadalupe, Cebu City. Team Cebu City ni mga birds kontra sa Team Mandawi. Wana naunha na ang Team Mandawi mga birds. Nakadaog na sa game 1 ang Team Cebu City mga birds. Wana mirakrak na sa hapon mga birds. Init ang ong hapon mga birds. Bang! Nayay! Bantay counter! Counter na counter! Bang! Bantok ka oy, bantok pas magbahog. Iguali 0 pa sa atong game to mga birds. Ay, Rigi, wana. Kagar na. 1-2. Kini para 1-0 mga birds sa 1-0. 1-2 naman. Sa atong game to. Diyan ka lagi, nice defense. Fire in the hole. Ayay. Adjus, sanggag pa. Wak, dyan ka may target sa opinsa sa Team Mandawi. Girakrakan mo. Ayay, tara. Muntik na. Bang. Jobert. Grabe oh. Bang. Binumba sa ire. Nako, Jobert agad. Grabe na. Tinuslukay na ang mga kuhan rin, atong mga kapaparts kilid. 1-0 atong skora, 1-0. Bola ta sa ating Mandawi, mga kabobirds. Tanawang taning servisyo, Reggie. Oy, usara makatira. Huwag nakaalma. 1-0 na, 1-0. 1-0 mga kaboard sa servisyo, Mr. Exclusive. Jobert again, throwing bombs. Added by John Carl. Good item, delivered by John Carl. Nice play. 2-0 na. Servisyo. Idol Jobert. Ayay. Bahog na sad. Signal number 3 naman to. Grabe, gibuhi ang Idol Jobert Barcinas. Kuyawa, ang speed ato murag kuan to 210 km/h. Bagyo na. Super typho na, Idol. 3-0. Ayay. Out ball. 4-0. 4-0 na. Wana na unha nagmayo sa game to na sad ang Team Mandawi. 4-0. Delikados to Dax ni. Kini para 5. Klaro kayo decision ni. Ayay, niwawag na sad. Out ball. Tuara. Luya na ang Team Mandawi. 5-0 na. Sa atong game to. O atong sponsor ha, mao ni atong birthday boy diri sa Kalubihan, Guadalupe, si Arnel Dayagro. Size 0. Wana puro na panighawak dito. Organizer na to si Boss Mark Munaris. Ebnel bakla yan. Elvin Gabutan. Oh, shout out. Elvin Gabutan, shout out. Mark Gabutan. Gabutan family. Servisyo, Mr. Exclusive. Size 0. Agay, hapon. Kuha pa. Jason, gangang-gamit. Ay, sabit si Reggie kaban. City 0 na. Yatis ras Team Cebu City, oh. Siruhan na sa ginto ang Team Mandawi. Kumbate. Layay. Hapon. Side out.
Okay, chance for Team Mandawi to cut the lead. Servisyo. Ay, drop shot. Nako. One shot, one kill. Side out. Cebu City's ball. City 0 ta, City 0. Servisyo na Master TikToker on the way. Para 8 na sa Team Cebu City. Reggie nakabundak. Gikaingin sa ni Reggie ang overhead sa Team Cebu City. Walang katao-tao, way taong payag. Servisyo na high flying spiker Jubil Ducante. Answered by Mr. Explosive. Ay, action. Ay, nagkagugot na. So San Roses. Balik lang Jubil. City 0. Servisyo dyan Carl. Agay tuwara. Jobert Milayat. Ginday bang apon. La kaniya tapok na sang tais kanding. Apon to the rescue. La kini. Walang kukurap. Will to bill action. Sino kaya ma-knockdown? Who will get knockdown? Tuara, knockdown ang Team Mandawi. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antoni Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Montijo Auto Supply kung gusto mo o genuine Bioscars spare parts. Kontak Montijo Auto Supply. Ay mutang na diya sa Pahak Lapu-Lapu City o ang warehouse na diya sa Mambaling. Ay! Dahil ba Jubil ready! Wag you help defense. G0 na. G0. Gipiangan pa sa pon. Grabe ning addition ni Jan Carla sa Team Cebu City Gibali-balian. Gibali-balian ang Team Mandawi. Okay, back to the ball game. On chip for the win para to Ducks. Jan Carl. Answer by Reggie. Jan Carl namundak. Kasod. Side out. Bola sa Team Mandawi. Pakitang gilas tabi. Bisa kausa lang. Servisyo. The silent assassin. Reggie. Gaban. Reggie nakatungkod. Answer by Master TikToker. Naka-ono na yun. Triple 1. 11-1. Servisyo, Reggie. Tara. Bang! Tampak niya Hapon. Hapon again. Nats Ermitanyo. Watch out sa mga Ermitanyo family. Ini Ermitanyo murag kuan man nga nang manghihilot ba naslangop ko yo. Tayay kasakit sa tiran Jobert. Aray ko. Naka-counter ang Team Mandawi. On siya, labaw kayo ang Triple G sa Team Cebu City. Grabe, hibilo din shot. Thrown by Hapon. Wait. Hapon again, pouring in. Reggie Caban. Heavy rainfall coming from Team Mandawi. Ay, Team Cebu City. Answering every attack of Team Mandawi. Okay, for the win. Para champion na. Reggie Jobert. Lakadiha. Hapon. Outol. May champion na ang Team Cebu City. Congrats Jan Carl, Jobert and Jason.